Validation ta sa tubig para patubig diri sa Barangay Maybo. Medyo hangak yun. Tinaw pa yung tubig. Dool na lagay. Ha? Dool na lang? Sir, kalipad yun na mo sir kay abot na mo dire. Labi na ang Barangay Maybo ni hit kay mig tubig dire. So salamat kay natagad jud ang among barangay nga diin kina-inspection na ganit nato karon ang area para mahatagan mi og hose dire. Kay nami kasamtang tubig karon pero igor mainom niya way dili mi kalaba o wa po mga karwas wa di magamit namo. So karon salamat kayo kay naadyoy ni hatag ka namo og project kasama aning pila ka roll yung hose para sa sunod henerasyon magamit ta jud namo ni. So ang problema tali sa pangpatubig dire kining high ground man gud ning Maybo. So karon nangita nag-initiative na lang mi nga among pa-inspection sa inyo ha. Para naalang sa mi magamit mintras magpaabot pa mi sa mga dinagkong project. Minsahin ako sir, salamat kayo sa kay Gobernador Ibon o kang Vice Governor Mark Cagas nga diin gitagad among barangay gani pusot-pusot ang mga proyekto dire. Wow. So labi na sa Barangay Council, salamat kayo. Dako kayo mong pasalamat kadto kaniya. Kuha isip barangay kapitan sa Barangay Maybo. Salamat sa karon nga kuan ning maabot na mo nga lugay na namong gihangyo nga katong kining mga host mga 20 plus siguro ni Carolio nga host nya kami karon ako nga isip kapitan nagpasalamat ko dako ni Gobernador Ibon o sa ato ang Vice Governor Sir Mark Cagas sa ila karon nga gihatag nga mga kayuhan sa akong barangay tungod kay ang among barangay karon kinahanglan gyud kinig tubig. Dali nagpasalamat ko sa dugay ng pila ka bulan namong paabot aning kagipangayo namo nga mga host karon nga kuan diha na disorbe na ang maong area nga karon nya ako lang paabot nimo diha Gob o kanimo Vice Gobernador Cagas. Pasalamat ko dako sa inyong dako nga gugma sa akong barangay kay kami na kinahanglan gyud ni og tabang gikan ninyo nga nagpasalamat ko dako isip kapitan kauban sa akong mga kauban mga barangay opisyal nga amo ang gipangandoy nga ikahatag na ug mao na celular sa ero balik ko nako maayong udto kanatong tanan. Ang tinuod sir dako kay mig kalipay nga nagyod ang ahensya sa probinsya duol na diri sa among barangay o gani murag duol na tinuod sa among panginahanglan dili siguro na madugay matubag ni ug salamat siguro sa ato ang kanang gobernador siguro kay dili pagumika ni Gobernador Ibon posible nga dili siguro min pa dadag tao nga karon sa pagtan-aw sa source para matagaan mig budget para ma-replace ang mga host nga daan na kayo nga putol-putol na. Dako kay mig pasalamat sir. Pinaagi sa atong gobernador sa probinsya ug sa iyang bana nga si Vice Gobernador Mark Cagas. Actually sir, kini sa ako ang distrito lang Prok 1 naga household mi og 80. Nya upat mangod ka purok ang request namo sa among barangay, pinaagi sa among barangay captain Ronnie Samling. Ang sa Prok 1 lang 80 ka konsumante. Kunya sa Prok Trace A naapoy 50. Sa duha ka purok magatotal gid siya 130 ka household nga mogamit ang mga bigas. Pailabot pud atong duha ka purok didto kay upat man ka purok ang gi-request sa among barangay pinaagi sa among kapitan. Dili kay ko sinati atong purok kay naa na po mga gagawad ko mo na sinati na purok pila gid kabuk na siya. Ma'am Gob Vice Gob Mark, daghan kayong salamat. Pinaagi sa imong mga tauhan nga niya karon sa amo ang barangay. Dako kay mig pagpasalamat bisag wala pa namo nadawat kana sayod mi nga moabot gina diri sa amo ang barangay kanang among pangayo. Daghan kayong salamat o mabuhay ang iyong pagserbisyo sa katawhan sa Davao del Sur. Salamat kayo kagawad Lucio Gaho sa imong panahon nga gihatag diri sa tuang pakig ko kabildo karong hapon na kagawad. Salamat kawad. Daghang kay salamat sir.